Okay, ayun na, start of first quarter. Jake, you're good. Hoy, rebound by 21. Hoy, ito na si Efren Bata Ruiz. Last touch by number 1. Alex to GR. Uy, umukol! Pasa yun eh, pasa yun. Hindi sinalo sa kakampi. Jake to number 79. 79 pass to... Uy, sino ba tong pwede ba tong ano? Albulario. Albulario, pull up. May quack doctor sa loob. Ano ba yan? Bago ba yan? Ah, bago yan. Hindi ko nakita pa yan eh. Oh. CR pass to 21 to Chuck. Hoy, kagabi pa yan. Ang ganda yung ginawa niya kagabi. Ayun na. Ito na yung quack doctor. Quack doctor, oy! Grabe si Efren Bata Ruiz. Hindi yata niya alam yung... Simi? Ang parents niya Indian. Ah, ganon. Oo. Hoy, pasok! Singer. Nag-alaro yan dito. Naalala ko magbayad. Oo. Yung ginausap mo tatay? Oo. Ayong pumunta dito. Oo, yun. Pasok! Ayun na si Efren Bata Ruiz. Efren Bata Ruiz, hinanap si 21. So number 10. Number 10, pull up. No good. Uy, grabe talaga ito. Wala. Rebound by Bustos. Mikey Bastos. Ayan na si... Uy! Uy, biyahe! Uy, grabe. Foul daw rin. So, ayan na si Chuck. Chuck. Pass to number 10. No good. Rebound. Mapal by Bastos. Na si Jake. Jake, biyahe na to. Kagabi pa rin tong naglaro eh. Ayun na si Efren Bata Ruiz Jr. Si GR. GR pass to 21. 21. Foul tayo. Sige. Foul by number 7. Jake. Uy, lumabas eh. Nawali si... GR. Uy, grabe, foul daw pero wala. Rebound by Bastos. Ayun na kay number, sino yan? 29. Uy, turnover. Turnover. Uy, muntika na. Ayan na si Christian. Pass to Chuck. GR Ruiz. Ruiz Basto. Oy, agaw ka dyan. Turnover. Ayan na si Carpio. Carpio, biyahe. Walang foul. Foul by 21. And si Chuck. Chuck to number 10. Number 10 for 2. No good. Oy. Ayan na Carpio. Carpio to Jake. Jake, kinaliwa pero wala. Ayan na si Efren Bata Ruiz. Efren Bata Ruiz, biyahe. Uy, grabe yun. Ayan na kay Carpio. Carpio, liap. No good. Uy, rebound by 21. Uy, agaw ni Carpio. Uy, wala. Rebound by Chuck. Uy, wala ng mga hangin. Hoy, Efren Bata Ruiz Jr. Pass to Chuck. Hoy, shooter. Hoy. Nice one, Chuck. Akala nyo hindi na mag-shoot yung mga center ngayon. Nag-shoot na ha. Ayun na si Jake. Jake to 79. 79, pull up. Pasok. Galing ka na? Oh, ayos na. Sino ba yun?
bakal. Oy, wala. Rebound ba yun? Dami ng rebound. Uy, alisa na yan. Grabe itong... Okay, time out. Tiger. Game na tayo. Uy. Alright. Ayan na. Pumasok na si Jimmy Kalampag. Pasto. Ayan na si number 1. Amoy mo ng bakal. Ayon kay Kalampag. Pumukol. Oy, 3 seconds. Siguro, tingin ko lang. Ayan na. 3 seconds nga. 3 seconds yung... Sino ba yung pumasok? Ayan na si Jake. Pupunti lang din pala yung ano. Uy, tinawagang traveling si Jake. Okay, ayan na si Noises. Noises dribbling the ball. Pato, Jules, naagaw. Ayan na kay Jake. Uy! Grabe yun, wala foul. Pasok. Okay ka lang? Okay lang, pre? Ayun na. 28, biyahe. Uy, grabe. Bakal yung inamoy ah. Pasok, may Chuck Norris. 10-2 tayo. Jake pass to number 1, Carpio. Oy, acknowledge natin yung ano ni Carpio or Carpio or si Ralph. Oh, sino ba? Oy! Turnover tayo, turnover. Pag turnover, ma'am, may Galit na galit si super fan. Jake. Peter Pan. Paso number 8, Jules, biyahe. Nakamoy ng bakal pero natapal ni Chuck Norris. Ayan na si Kalampag. Kalampag, kaya. Okay, time out. Hop, Kalampag, no good. Ay, Kalampag ulit. Number 1, pasok by number 1. Ay, wala na kayong time out. Nag-time out na pala kayo. Pastos, Ralph, Ricto. Pull up. Wala. Ay, grabe yun, Chuck. Kuha ka dyan. Ayan na. Ginugulo. Ayan na, kay number 22. Noises. Pass to number 1. Wala, sumubra. Kuha ka dyan ni Jules to Jake. Pass to Carpio. 4-3. Grabe yun. Last touch by Kalampag. Grabe yung ano ni Carpio. 3 points, one leg. To Carpio, biyahe. Hoy, Boston. 12-4 ang score natin. Ayan na, Kalampag, dribbling the ball. Oy, mag-insert ka, Kalampag. Kaya ka pala hindi nakashoot eh. Oy, itong amigo na to. Oy, 4-3. Oy, lumingon lang yung ring. Ayan na si Carpio, biyahe na to. Carpio, biyahe. Wala, rebound. Ay, grabe. Lakas ng center na yun, oh. Ay, muntikan na ka nang matrapling. Pero trapling nga, sabi ni ref. Grabe yung lakas ng amigo na to dito. Hoy, barangay sweeper ng walis. Kailangan ng walis. Barangay sweeper, oh. Ayan na, Bastos to Jake. 4-3. Yes, sir. 3 points by Jake. 22. Ayun na kay Noises dribbling the ball. Sige, ayun na. Ito na si ano. Hoy, amoy ng bakal. Amoyin mo ng bakal. Ayun na. Grabe si Chuck. Pasok by Chuck Norris.
Number 7. 20 second. Number 7, pass to Papa Jols. Lapitan nyo lang daw. Papa Jols to Carpio. Carpio to Bastos. For 2. No good. Rebound by Noises. Ayon kay Kalampag. Kalampag. Oy! Uy, grabe si Chang. Uy, wala na, wala na. Uy, maganda tayo. Uy, pasok pa rin, oh. Tuloy mo, pre. Tuloy mo. Tuloy mo lang. No more time tayo. Wala na tayong oras. Alis na. Ano na lang, bonus shot na lang tayo. It's okay, right? Running time pa rin yan. Kahit ano. Okay, bonus shot by Jack, pero wala. Sablay. End of first quarter. Ang score natin ay 15-8. 15-8. Ayan na. Uy, wala. Rebound by number 12. 12 to Jake. Oh, malabo na mata. Jake, pass to number 12. For 3. Yes, sir. Oh, 3 points. 18-8. 10 ang kalamangan. 10 lang daw yan. 21 for 2. No good. Hindi na kinuha. Oo, grabe tinao si Jake ni ano. Oy, makakuha kaya to. Ayan na si Jake. Jake to number 21. 21 to Romy. Jake for 3. Yes, sir. 3 points. Grabe yun. Huwag nyo dang iiwanan yun. Dalhin nyo sa bahay. Asawa nyo, dalhin nyo sa bahay. Ayan na si... Uy! Oh, bumawi! Grabe yun. Ibig Mata Ruiz. Dala kang tisa, Jay, para pumasok. Ayan na si 12. Romy, lapitan nyo. Ayun na, tauhin daw si Jake. May sobra ba? Ayan na si Bastos. Si 21 for 2. Oy, sumobra lang. Sumobra, pinasa sa kalaban ni Peter Pan. Peter Pan dribbling the ball. Peter Pan, amuyin. Oy! Oy, pag hindi mo tinawagan, may mura kang ano. May mura kang matanggap dyan sa tropa natin. Oy, Peter Pan for 3. No good. Rebound by Romy to 29. Uy! Grabe yun. Yung mura parang technical ka dyan, boy. Technical, boy. Hindi na natin repair. Technical yun pag ganun. Anspo yun, anspo. Unspoken yun. Delikado. Delikado yun. Anspo tayo si Peter Pan. Oo nga. Hindi nga inano nga. Hindi bola yun. Oo. Alam mo nangyari sa akin? Okay. Uy, wala. Isa pa. Anspo yung number 30. Akala nga yun. Last throw by 29. Grabe yung grabe yung yung free throw ni 29. Okay, Bastos to 29. Pass to Romy. Oy, wala. Rebound by 21. 21 to GR. Oy, tapal ka dyan si Romy. Oh. Ayun na, Efren Mata Ruiz. Oy, natapal. Ayun na. Ayun na kay Jake.
Uy, pasok pa rin. Grabe naman yun. Assist yun. 30. Ayon kay, oy, number 10. Oy, traveling ka dyan. Hindi pwede ni refresh pick yan. Time out. Oy, dito lang mag-time out ha. Yung bench lang mag-time out. Time out ang Tiger. Okay. Hindi lang yan, kaya yan. Kaso baka baka maano pa. Ayun na, grabe to si ano. Ayan na si Romy, number 12. Number 12 to 21, binaliktad lang yung ano nila, number nila. Ayan na, Bastos to 79. 79, oy, free throw lang. Wala, rebound by Efren Bata Ruiz. GR. Ayun na si GR. GR to 30. Wala. Oy, grabe yun. Nagaw. Uy. Ang ganda yun, pinagulong. Pag matanda, ganun, oy. Romy, wala. Foul daw. Ayun na si number 10 to 21 to number 5. Wala. Kuha ni 21 to Romy. Oy, grabe yun. Wala yun. Uy. Offensive ba umano eh. Tawagan mo, Morsi. 112. 112 na. 112 na yun. No? 112. 112 na yun. Actually, gumalaw yung depensa eh. Hindi yun offensive. Tingin ko lang ha. Ano lang yun? Sila yung referee. Gumalaw pre. Ayun na. Hoy! Christian, wala! Last stats by number 5. Nagulat. 23-8 ang score natin. Si Chuck pumasok. Ayun na. Batter kayo for second fight. Jake. Paso 29. Oy! Grabe yun! Dos puntos. Second fight. Change. Change tayo. Pero hindi pwede. Uy. Ayun na. Hoy! Grabe! Si Chuck pumasok na pala. Foul tayo. Wala pang foul ang Tiger. Wala pang foul. Isa? Wala pa dito. Okay. Pasok by Chuck. Pasok yung... Ay, dito na pala. Pasok by Ralph Ricto. Ang bilis, hindi natin nakunan. Hindi nakuha yung nahuli. Ay na si Uncle, oh. Punta na si Uncle doon. Oy, Peter Pan for free. No good. Papa Jules to number 1, Carpio. Ayon kay Rom 12. Oy, binangga. Grabe yun. Binangga, giba. Foul by Chuck Norris. Basketball ba yun? Oh. Oy, dito si Rindo na Parador, oh. Grabe ito si Second Team Paul Orange, Agent Orange. Ralph Ricto, pass to 79 for 3, no good. Rebound by Chuck. Hoy! Ayun. Last shot by Ralph Ricto. Hoy,
Ayan na si number 1. Si amoy ng bakal. Wala. Rebound by Chak. Grabe talaga to si Chak, oh. Oy, wala. Chak ulit. Pasok by Chak Norris. Warning for penalty, ah. Warning for death penalty. Warning for penalty. Warning for penalty, ah. Okay. Bonus shot. Wala. Uy, di ba ano yun? Tumama. Uy, daddy mo yan. Ralph. Tumama pala. Daddy niya yan. Dahil, oo nga, hindi niya sinaksakan yung papa niya. Okay, hindi ka napakainin yan. Rable, oy, wag mo bangga yung daddy mo, hindi ka napakainin yan. Joke lang po ha, ayan nasa kabila pa lang team yung anak niya. Ayan na, uy, ang ganda ng pasa ni Fake Noisy. Oo nga. Ayan na si Carpio. Carpio to Romy. Ayan kay Papa Jones for 3. Wala. Rebound by Jason Gansa. So, ayan na. Oy, deny. Ayan na, Chuck Norris. Wala. Chuck ulit. Oy, grabe yun. Go defense. Sa Papa daw, sabi ni Jake. Go defense, Papa. Noises. Paso Kalampag to Noises. Oy, ang ganda nung ikot. Oy, dos. Highlights yun. 116 Oo. Ayan na, Carpio. Biyahe. Foul tayo. Sinong foul, ref? Dos punto Toto si Noises. Tatlo na foul. Okay, 2 shots by Carpio. Pasok. 28-16. 12 na lang ang kalamangan. Okay, Carpio. Wala sablay. Rebound by Peter Pan, ayan na. Oy, last touch by Ralph Ricto. Point guard pre. Ayan na. Kalampag. Oy, parang, nakamoy ng bakal, Jack. Foul basket. Ayog foul. Penalty na. Ayos lang, ako shooting din eh. Second personal. Grabe, isang halimaw to si Chuck pala, no? Uy, grabe, dumaan si Donny Boy, the lover boy. Ayan na. 19-28. Uy, grabe yun. Ano na lang? Siyam na lang. Ralph, pull up. Wala, rebound by Chuck. Grabe na naman to si Chuck. Rebound na naman. Ayan na. Amuyin mo na ang bakal part. Oy, ang ganda ng depensa ni ano. Ayan na, Carpio. Biyahe. Uy, wala. Ayun na ang pulis natin. Hoy, Kalampag. Grabe, makaamoy ng bakal to. Grabe yung ano. Second personal, penalty. 14 seconds na lang. Chuck. Wala. Chuck. Wala, sablay. Uy.
Let's go. Oy, pasok. Hindi sa katotohanan ah. Walo na lang ah. Oy, box box. Nasa labas kasi si Jake. Oy, pasok. Ayun na si Jules. Jules, pass to Ralph, to 12. Rome, kinukulo. Oy, grabe yun. Ayun na si Noises. Oy, nares na anak. Ayun na, bakal. Oy, binangga si ganda nung nipinsa ng 79. Ralph, Ralph. Uy, grabe yun, oh. Oy, agaw. Oy, nakuha sa papa. Nakuha sa papa. Nakuha sa papa sa likod. Continue na yan. Continue mo yan. Wala na yan. Wala nang... Wala nang oras yan. Wala nang oras yan. Continue yan, Perds. No more time. Continue yan. Continue yan. Continue. Continue yan. No more time. Continue yan. Continue yan. Continue yan. Paano magiging continue yan? Running time. Running time. Okay, start of third quarter. Ayun na si Bastos. Rome. Pinasa ni Carpio. Carpio, bumukol ng tres. Pasok by Carpio. Bumalik sa Siam ang kalamangan. Ayun na si Chuck. Siya daw yung point guard. Grabe si Chuck, point guard. Tira na sa tres, Chuck. J. Oy, Peter Pan, 4-3. No good. Rebound by 79. 79 na yan na nilabas ay grabe yun. So, Bastos. Kabil daw. Rome. Banda nung ikot. Kuha ni J. Oy, nagaw. Nakipag ano pa kasi sa referee. Oy, ganda ng pasa. Ayun na, grabe yun. Nagre-reklamo pa kasi sa ano eh. Sige. Ayun na, number 1. Number 1. Oy, grabe yung step back. Nakapulot na. 12 foul. Mamaya daw, mamaya daw, mamaya. No, mamaya, hindi na. Palit mo na daw, palit mo na, oy. Technical kayo! Technical kayo, technical. Oh, pasok. Time out. Time out, time out. Time out ang ano muna, orange. Tuloy-tuloy mo lang yan. Pasok. Ay na kay Carpio. Sabihin nyo parang may pwede. Carpio to Jake. Jake to Carpio. Carpio to Bastos. Pasok. Carpio to Jake. Jake. Pasok by Jake. GR. GR. Pass to 10 for 3. No good. Oy, last touch by Peter Pan. And this game was brought to you by Lies. Lies. Ayun na si Romy. Romy. Romy, pass to Carpio for 3. No good. Rebound by number 1. Hoy, wala na. Number 1.
Number 1, ang bakal na amoy. Pero wala, rebound by Chuck. Uy, foul tayo. Sub rep. Minus foul. Four fouls. Warning. Sino sub? Uy, sasub ka? Sub. Ano ba? 28. Pasok. 12. Ayun na, number 7. Number 7, Jake. Paso 21. 21. Yes, sir. Same spot. Ayun na si Efren. Oh, Efren Bata Ruiz. To Peter Pan. To 25. To Peter Pan. Peter Pan. Hoy! Wala. Rebound by Chuck. Hoy! Kuha ni... Hoy! Pasok by... Oo. Number 1 to pumukol si 29. Wala. Rebound by Chuck. Okay na, number 1. Number 1. Wala, sablay. Lakas ba na? First personal, 13 fouls. 13 foul na kayo. 27-39. Last throw by number 1. Humabol pang orange. Orange ba yan? Orange yan. Ayan na si Jake. Jake, paso Carpio. Carpio, pull up. No good. Oy, kuha ni Chuck. Ayon kay Kalampag. Kalampag. Grabe yung depensa. Oy, wala ginugulo. Ay, naagaw. Naagaw nga. Ayan na si Jake. Jake, pass to 29. Kalampag to Efren Bata Ruiz. Pull up. No good. Oy, rebound by Chuck. Wala. Oh, tinawagan si Rafi to. 27. Wala pa penalty yan. Pag na-shoot. Chuck, pasok. Sub. Hindi. Ay, mamaya, pangalawa. Hindi pwede. Wala. Uy, Chuck ulit. Wala. Ayun, kuha ni ano. Ayun na kay Jake to. Uy! Last touch by Kalampag. Number 1, Carpio. Carpio, biyahe. Pasok by Carpio. 41-29. Ayan na si Kalampag. Kalampag, pass to Efren Bata Ruiz Junior. Ayan na, GR. Hoy, munti ka ng turnover.
gumagaw ng ano, siyuta. Oh. Alis dyan, Mursid! Pinaalis si Rip. Oy, pasok. Counted. Good. Ayun na, 21. 21, dribbling the ball. Pass to Jake. Jake to Papa. Ayun na. Pass to Jake. Jake! Uy! Uy! Last touch si Rindo na parador. Oh. Ayun na, si Noises. So, 10. Ayun na si Kalampag. So, Efren Bata Ruiz to Noises for 3. No good. Rebound by Bastos. Ayun na, Jules to Ralph Ricto. Pasok by Ralph Ricto. 43-31. Ayun na si Efren Bata Ruiz. Efren Bata Ruiz for 3. Wala. Rebound by ganda no pagkadipinsa ni Bastos. Uy! Bakit sinipo? Ayun na. Ayun na si Carpio for 3. No good. Rebound by Boss. Oy, agaw ka dyan. Hindi ka na. 28 to number 1. Number 1? Wala. Last touch by number 1. Wala na hangin sa tayo. Uy, grabe yung kumakain. Bawal kumakain, maglaro. Kumakain si Chuck. Kumakain si Chuck. Wala ano nang... Dito, pre, pasok ka. Bakit? Late na, nabigay ko. Ayun na si Carpio. Next na, pre. Carpio to Bastos. To Jake. Jake for 3. No good. Uy, Chuck. Rebound by Chuck. Ayun na. Bakal na to. Bakal. Ayun na. Noises for 2. No good. Uy, wala. Rebound by Ralph. Ralph Ricto. Ginardyahan sa Papa. Oy, Bastos for 2. No good. Rebound by Chuck ulit. Ano si GR? Oy, grabe ka, Jake. Pasok ni GR. 8 na lang ang kalamangan. 4-3 for John. Oy, grabe yun. That's by number 1. South tayo. Okay, Jake. Wala. Rebound. Oy, nag-agahon. Peter Pan. Ayan na, number 11. Number 11, ayun na. Jack, bumangga. Pinasa ni yan. Oy! Oy! Grabe dyan si Jerome G. Oy! Natamaan na yung grabe yung 0-0. Nananakit na. Sab tayo, Rep. Pasok. 8 na lang ang kalamangan. Ayun na kay Carpio ang bola. Carpio, pass to Jake. Jake, dumiskarte, pass to Carpio. Carpio, pass to 27, Ralph to Jake. Step back for 3. Yes, sir! Grabe naman yun, oh. Balik sa 11 ang kalamangan natin. Ayun, number 0. 00, Jeronje. Sarmia, oy, know your number. Oy, grabe yun, oh. Peter Pan, 4-3, bumawi. Pero wala. Rebound by number 1, Carpio. Oy, grabe yun. Grabe si Ronzi. Oy, binangga. Wala, rebound by Chuck. Tapal basket.
Penalty na, penalty na. Tuwal. How many points? Penalty! Penalty, green. Uy, grabe. Pre, penalty kayo ah. Sige, time out. Pasok, bites out. Seconds na lang. 12 seconds. One pause? One pulse. One pulse. Pare, nababasa ka ba? Yun na, yun na, yun na. 10 seconds. Carpio, biyahe. Uy, huli ka daw. Ayun, huli ka rin. Tira mo, Jake. Okay, end of third quarter. Okay, start of fourth quarter. Okay, ayan na si Jeron J. Jeron J, pass to Peter Pan for 3. No good. Uy, tinawagan ng... Tinawagan ng foul. 3 shots by Peter Pan. Wala sablay ang unang pagbubuslo. Pre, nasaktan kasi siya. No? Okay. Second shot. Pasok. Ayan, 7 na lang ang kalamangan, no? Last throw by Peter Pan. Pasok. 6 na lang ang kalamangan. Hoy, number 79. Paso Bastos. Wala. Hoy, rebound by Carpio. Carpio to Jake. Jake to Carpio. For 3. No good. Ayan na si Jeron J. Jeron J ginugulo. Hoy, parang ano ah. Uy, grabe yun. Pinasa ni Peter Pan for 3. Wala pa rin oh. GR. Bumumba. Pasok by GR. Grabe na. Grabe si Efren. Nag-iwisi-wisi sa buwang. Ayun na. Pasa to Ralph. Oy! Diyos, dalawa time out niya ah. Ayun na, Efren Bata Ruiz. Hindi. Nasa taas. Efren Bata Ruiz for 3. Isa na lang ang kalamangan. Pika na. Sab. First three po, Tigers. Oh, kalma lang tayo ah. Grabe, isa na lang oh. Hoy, Jake for 3. Hoy, bumawi. Balik ng 4. Siyap. Born scorer talaga. Ayan na si Jeron J. Jeron J. Ginugulo ni Carpio. Ayan na. Jeron J. Ayon kay... Oy, travel ka dyan, boy. Sabi na nga ba eh. Travel. Hindi na niya. 49-45. For the Archers. Okay, Carpio. Pass to. Foul tayo. Foul by Mr. Jeron J. 0-0. Second personal by Jeron J. Carpio to Jake. Uy! Foul. Uy, nawakan. Ayun na, GR. Climb that, Jake. GR to Jeron J. Jeron J for 2. No good. Foul basket. Tumira lang kayo.
Brian. That one 35. 13 pa. Second. Second. Overtime. 6 minutes left in the fourth. Ayan na si Jiro Jun, agaw. Uy, agaw ulit. Uy, CR. Tapang ka dyan, Jay. Ayan na. Ayan na kay Carpio. Uy, nakuha pa. Sayang naman yun, oh. Time out, Orange. Grabe yun, oh. Nagrarally. Okay, let's check. Okay, ayan na. Ayan na, si Ronji. Oh, daw, oh. Ayan na, ay, turnover. Na-turnover. Uy, alis kayo dyan. Huwag yung galawin. Ayun na si... Wala kami tubig. Uy, grabe yung natin. Jake, Pasto, Rob, Pasto, Mikey, Bastos. Foul tayo. Tumama yung... Tumunog. Foul by 3-0. Peter Pan. Baba. Pareho silang two fouls. Grabe yun, may baso, walang tubig. Ayan, Carpio for 3. Yes, sir! 58-48. Double digit na naman. Ayan na. Peter Pan to, ayan na. Pasok din. Mantuman daw tayo. Ayan na, mantuman kayo. Oy, grabe si Kalampag. Foul ka dyan, Kalampag. Hindi pa. Akin to. Oy, alis dyan, Barangay Sweeper. Barangay Sweeper yung pumasok eh. Okay, ayan na, Jules, Bastos, Urto, no good. Oy, kuha ni Jironji. Ayan na si Jironji. Oy, parang, crossing. Dali may babaw. Sinong foul? Crossing ilalim. Crossing Avenue? Number 8, 4 fouls. Oh, warning na si Papa Jules. Normal foul lang. Tapos yung gilid, patis. Normal foul, dili abnormal foul. Manuela na ba? Okay, Jeronce, pasok! Okay, last throw by Jeronce, 0-0. Pasok! Ayun, dito na pala, Jules, Pasto, Jay. Uy, sumobra! Number 7, si Jake. Third personal, warning for penalty. 58-52. Ay na, Jeronje. Hoy! Munti ka na magaw. Ayun kay number 1. Hoy, tapal! Kuha ni Jules. Ayun na kay Jake.
Jake, biyahe. Uy, wala, uy. Uy, grabe yun si... Delikado yun. Huwag mo nang anuhin pag nakabuelo na. Delikado yun. Delikado yun. Hey, Jules, Jules. Nasa taas na. Nasa taas na. Jake, ayos ka lang. Jules, Jules, Jules. Lawa lang. Jules. Delikado. Kasi nasa taas na eh. Nasa taas. Alanganin yan, delikado. Dapat hindi na yun. Pasok by Jake. Hey, Jules, Jules. Shit, shit. Ano yun? Para maano. Hindi na pwede yung ganyan. Delikado yun. Magano ka, Baser? Okay, Baser, mauwi. Pwede time out. Hindi pwede yun. Yeah, Jules. Bilahin. Kalampag. Focus, ayun na. Si Efren Bata Ruiz. Efren Bata Ruiz to Kalampag. Kalampag, pass to Peter Pat for 3. Do good. Uy, naagaw ni Jules. Jules, hawak lang. Ayan na kay Jake. Jake. Kay Carpio. Carpio, pinasa ni Rom. Rom, biyahe. Uy, grabe yun. Kuha ni Chuck. Chuck Norris. And kay GR. GR, pukol mo na ito. Yan o. Wala. Rebound by number 1. Wala din. Chuck Norris. Uy, foul. 5 foul na yun. 5 na si Jules. Si Jules, ano na, graduate na daw. Okay, pasok. 24 tayo. Yan na kay... Hoy, Jake! Jake, pull up! Matik yun na, Jake! 3 minutes. Ayan na si number 1. Number 1, amoy ng bakal. Uy, wala pa rin! Wala, good one yun, good! Uy! Basket count tayo. 27. Dalawa ba? Pag na-shoot, Time out pag na-shoot. Personal. 27, 3 foul yan. Green, penalty na. wala. Uy, early tayo. Uy, offensive tayo. Uy, grabe naman. Uy! Uy, number 11, foul. Penalty tayo, penalty na rin tayo. Hey, warning for penalty for orange. Warning for penalty orange. Penalty or Penalty na, penalty na. Penalty na already. hindi siya free throw. Pero kasama siya sa team foul. Kasama siya sa team foul pero hindi siya free throw. Four lang pala. Sayang yun ah. Depensa tayo. Hindi mo lang yun pag ganyan. Huwag mong i-gin. Yeah. Ayun na kay Kalampag. 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 Uy, grabe yung binangga. Offensive ka dyan, boy. Offensive, boy. Uy, grabe. Grabe. Uy, technical. Wala, technical na. Technical na si Jack. Uy, grabe. Technical number... To it, offensive foul, technical number 11. Alright.
Hindi, dapat ano lang, cylinder lang dapat. Cylinder lang tayo. Okay, Jake. Hoy, sablay. Just one, just one. Offensive. Offensive. Wala. Pag unspool, di ba dalawa? Wala, offensive ang tinawag ko. Okay, makigulo. Okay, start the time ha. Ayun na. Ral. Si Carpio. Carpio. Pass to Jake. Jake for 3. No good. Rebound by Chuck. Ayun na si ano. Uy, nakuha ni Romoy. Foul tayo. Foul by Chuck Norris. Penalty na tayo. 11. Penalty na tayo. Hindi, 2 minutes pa. 2 minutes lang tayo mag-stop. Tumiknikal pa eh. Okay. Pasok by Rome. Romy. 63-57. Okay, last throw by Rome. Wala! Uy, nakuha pa ni Rome. Ayun kay Bastos. Ayun kay Jake. Ayun kay Carpio. Carpio to Rome. Rome to Ralph. Ralph, pull up. Uy, sayang yun. Uy, munti ka na. Uy! Uy, nagkagulo. Yun na si JR. Uy, nice. Good tayo. Uy, 3 seconds. Good tayo. Foul. Wala na ano. Chill lang lahat. 129 na lang tayo pala. 7 for foul. Uy, wala daw. Huwag kang mag-alala, players. Next season, papalagyan na ng Cool. Ayun na. Pasok. 1 minute 29 seconds. Ayun na si Jake. 63-58. Pass to 27. Pass to number 1 to Bastos. Bastos to Jake. Umikot. Pasok by Jake. Grabe yun. Okay. Hoy, kuha. Ayun na kay Carpio. Hoy, sayang yun. Natamaan si Carpio. Natamaan si Carpio. Sayang, hindi nilabas yun ah. Graduate. 50 seconds na lang tayo, 50. Foul ba? Foul? 50-49. Come bro, power shoe. Sino foul? Foul si Carpio. Penalty na. Foul ba? Penalty. Foul ba? May foul ba? Siya na ang pass. Number one. Huwag kayong decision nyo, rep. Rep, decision nyo pag ano. Huwag kayong Patrick lang si Lomax, di na yung tutuloy ko. Sablay! It didn't use last time. Salipin naman, Domas.
draw by Chuck. Pasok! Ayun na, Jake. Lamang ng 6. Ayun na kay Carpio. Carpio to Rome. Romy. Oy, foul tayo. Foul ka dyan, Jeronji. 37. Okay. 2 shots by Rome. Pasok by Rome. Okay, last throw by Jerome. Pasok. Time out. Time out, Orange. Agent Orange. Ito, 14 daw, 14. ito pag hindi na... Oy. Pistol. Oy, pasok. 67. Jake. Foul tayo. Foul si ano? 27 o 14 seconds na lang. Seconds na lang. Pasok by Jake. 68-61. Pito ang kalamangan. In 14 seconds. Pasok. Jeronje, paso, Efren, Bata, Ruiz, for 3, no good, rebound by Chap, pasok, by Chap, no red. Foul tayo. Sino foul? Warning number 30. Ayun na si Jake. Pasok by Jake. 69-63. In 14 seconds. Ayun na, 4-3. Wala. Oy, nasipa ni ano. Hindi tinawagan. Oy. Oy, wala. Okay na, tama na daw, tama. Oy, kamay. And ang fourth quarter, ang score po natin ay